अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। जावेद पब्लिशर्स बोलती किताबों के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हमने जो सबक पढ़ा है वक्त की पाबंदी, उसकी जो है हम मश्क करनी है और हमने पढ़ना है कि उसमें जो दिए गए मुश्किल अल्फाज क्या हैं। कोई भी सबक हम जब पढ़ते हैं तो उसके कुछ सवालात तरतीब दिए जाते हैं। इन सवालात का तरतीब देने का मकसद ये होता है कि तलबा ने किस हद तक उस सबक को समझा, सीखा और याददाश्त में रखा, या उसे याद किया या जहन नशीन किया, और उनमें से दिए गए मुख्तलिफ सवालात के जवाब कैसे दे सकते हैं या कितने अहल तरीके के साथ या अच्छे अंदाज में उन्होंने अपने सबक को पढ़ा है। तो चलते हैं सबक के मश्क की तरफ। दिए गए सवालात और उनके जवाबात हम पढ़ते हैं और लिखते हैं। सबक के आखिर में चंद सवालात दिए गए हैं जिनके जवाबात जो है वो तलबा से पूछे जाते हैं, और ये बावर करने के लिए कि तलबा ने जो है वो सबक कितनी अच्छे तरीके से याद किया हुआ है और पढ़ा हुआ है। सुबह के वक्त घर से मुख्तलिफ़ कामों पर जाने वाले जल्दी में क्यों थे? काम पर जाने वाले इसलिए जल्दी में थे कि कहीं वक्त उन्हें देर ना हो जाए और वक्त ज़ाया ना हो जाए। सवाल नंबर 2 है, वक्त की पाबंदी का क्या मतलब है? वक्त की पाबंदी का मतलब ये है कि हर काम को उसके मुकर्ररा वक्त पर किया जाए। सवाल नंबर 3, स्कूल में देर से आने वाले बच्चों को हेडमास्टर साहब ने क्या कहा? देर से आने वाले बच्चों को हेडमास्टर साहब ने कहा कि देर से आना बुरी बात है, वक्त की पाबंदी न करने वाले नाकाम रहते हैं। दाल, क्या आप अपने तमाम काम वक्त पर करने की कोशिश करते हैं? जी हाँ, हम अपने तमाम काम को वक्त मुकर्रर पर करने की कोशिश करते हैं। दूसरा सवाल है, दिए गए सवालात में से दुरुस्त निशानदही कीजिए। आरफ और इसके बहन भाई तैयार हो रहे हैं शॉपिंग के लिए, ऑफिस के लिए या स्कूल के लिए? इसका दुरुस्त जवाब है स्कूल के लिए। बे, आरिफ और उसके बहन भाइयों की नज़रें हैं ऑप्शन नंबर 1 दरवाज़े पर, नाश्ते पर, घड़ी पर। इसका दुरुस्त ऑप्शन जो है वो है घड़ी पर। जी, आरिफ वक्त पर पहुंच गया। ऑप्शन नंबर 1 कारखाने, ऑप्शन नंबर 2 स्कूल और ऑप्शन नंबर 3 दफ्तर। इसका जो दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 2 स्कूल। दाल, स्कूल की घंटी बजा दी। ऑप्शन नंबर 1 उस्ताद साहब ने, ऑप्शन नंबर 2 हेड मास्टर साहब ने, ऑप्शन नंबर 3 चपड़ासी ने। दुरुस्त इसका ऑप्शन है चपड़ासी ने। तीसरा सवाल हमारा, दुरुस्त जुमले के सामने गुड और गलत के सामने क्रॉस लगाना है। तो चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा जुमला हमारा दुरुस्त है और कौन सा जुमला हमारा जो है वो गलत है। अलिफ, आरफ के अब्बा को 7 बजे दफ्तर पहुंचना था। गलत। आरफ वक्त पर स्कूल ना पहुंच सका। गलत। सब बच्चे और उस्ताद मैदान में दुआ के लिए जमा हो गए। दुरुस्त। हेडमास्टर साहब ने कहा बच्चों स्कूल में देर से आना बुरी आदत है। दुरुस्त। हमें वक्त की पाबंदी नहीं करनी चाहिए। गलत। आए आप अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ सीखते हैं। दिए हुए अल्फाज गौर से सुने और आपस में बातचीत करके अल्फाज के अरकान और हरूफ की आवाज़ें दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करें। मुकर्रर, पाबंद, औकात, कामयाब, वादे। सवाल नंबर 5 है, दिए हुए अल्फाज को दुरुस्त लफ्ज़ से पढ़ें और आखिरी हर्फ से नया लफ्ज़ बनाएं। मिसाल के तौर पर कलम, मौका, कान, नाक, लकड़ी, मकड़ी, संदूक, कमीज़ का संदूक, पेंसिल, लश्कर, लब या लिसान, कागज़, ज़रखेज़, ज़ख्म, ज़रगर वगैरह बनाए जा सकते हैं। सवाल नंबर 6, सबक वक्त की पाबंदी के पहले पैराग्राफ को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। उस्ताद मोहतरम को चाहिए कि वो होनहार बच्चों को जो है वो
سبق پڑھنے کے لیے باری باری کھڑا کریں تاکہ بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا ہو اور ان میں الفاظ کو ادا کرنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جائے۔ دیے ہوئے الفاظ غور سے پڑھیں۔ بندر، خرگوش، سورج، دھوپ۔ اوپر دیے ہوئے الفاظ کے پہلے حروف یہ ہیں بے، خے، سین اور دھے۔ غور کریں تو یہ حروف تہجی کے اعتبار سے درست ترتیب میں نہیں ہیں۔ اگر حروف تہجی کی ترتیب کو مد نظر رکھا جائے تو پہلے بے یعنی بندر، پھر خے یعنی خرگوش، پھر دھے سے دھوپ اور آخر میں سین سے سورج آئے گا۔ حروف تہجی کی ترتیب سے اس طرح الفاظ لکھنا الف بائی ترتیب کہلاتا ہے۔ استاد محترم، ایسے الفاظ جو ہے وہ بے ترتیب لکھ کر بچوں کو مشق کروائیں تاکہ بچوں میں حروف تہجی کی پہچان پیدا ہو جائے اور ان کی ترتیب بھی ان کے ذہن نشین ہو جائے۔ پیج نمبر 20 پر ہمارا سوال نمبر 7 ہے۔ اس میں الف بائی ترتیب سے لکھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو ہم نے الف بائی ترتیب سے لکھنے ہیں، جیسے چڑیا، درخت، فوزیہ، احمد، سبق، علی، کتاب، خالد۔ الف بائی ترتیب میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتا ہے الف، پھر اس کے بعد بے، پے، تے، ٹے سے اس ترتیب سے حروف تہجی ہوتی ہے۔ تو ہم دیے گئے الفاظ کو اسی ترتیب سے جو ہے وہ نیچے دیے ہوئے خانوں میں لکھیں گے۔ سب سے پہلا حروف تہجی میں ہے الف، تو ہمارے پاس احمد ہے، پہلے میں احمد آ جائے گا، پھر اس کے بعد چڑیا، پھر خالد، پھر درخت، سبق، علی، فوزیہ، کتاب۔ اب یہ تمام حروف جو ہے الفاظ جو ہے وہ حروف تہجی کے مطابق آگے ہے، یعنی الف بائی ترتیب میں لکھے گئے ہیں۔ سوال نمبر 9، 8، 9 اور 10، 11 جو ہے اساتذہ کرام یہ سوال جو ہے وہ بچوں کو مشق کے لیے بطور گھر کا کام دیں اور اس کو چیک کریں کہ تاکہ بچوں کو دیکھا جا سکے کہ انہوں نے کتنے جو ہے وہ توجہ کے ساتھ سبق کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے۔ صفحہ نمبر 21، یہاں پہ جائزہ دیا گیا ہے، جو گزشتہ جو ہے سبق ہم نے پڑھے ہیں ان کی ترتیب کو مد نظر رکھنا ہے اور ان میں جو ہے الفاظ، ان کے معنی اور ان جیسے ہم آواز الفاظ جو ہے وہ لکھنے ہیں۔ تو دیے ہوئے الفاظ کو غور سے سنیں اور ہر لفظ کے پہلے حرف کی آواز تبدیل کر کے نیا لفظ بنا کر سنائیں، جیسے بولو، کالا، تھال، روٹی، بانو۔ بولو کی جگہ پہ ہم تولو بھی لکھ سکتے ہیں، کالا، مالا، تھال، جال، فال، روٹی، موٹی وغیرہ، اور بانو کا مانو یا جانو لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح بولنا دیے ہوئے الفاظ سے درست ارکان ترتیب دیں یا بنائیں۔ تھوڑے، باجے، بھاگا، کھولو، چابی۔ اب یہ درست جو اس کے ارکان ہیں، جیسے اس میں تھے، واؤ، اڑے اور بڑی یہ۔ باجے میں بے، الف، جیم، بڑی یہ۔ بھاگا میں بھے، الف، گاف، الف۔ کھولو، کھے، واو، لام، واو۔ چابی کا چے، الف، بے، چھوٹی یہ۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔